अस्सलामुअलैकुम। आप सबकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। आज मैं अपने चैनल पे दिखाऊंगा मस्जिद नबवी का अंदर का सारा व्यू। चलिए चल के मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का सारा व्यू। Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है। रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह। अय्युहल मुख्तार फीना ज़ादना الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।